माय चैनल संयुक्त ब्लॉग को आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग को भी बहुत बढ़िया है। आज हम दिखाएंगे फिश करी कैसे होते हैं और उसके बाद खाना भी खाते हैं। फिश करी देखिए कितना फिश, और ये गोभी पता आलू को भजा, ये साग है, ये पोई का साग है, ये दाल, और ये खटा है, वो ये कॉर्न का चिप्स है।
आज के लिए इतना वीडियो था। आप लोग को कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट्स करके बताना और लाइक सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, आज के लिए इतना था। नमस्ते, बाय बाय।